Así que empiezo a grabar. Okay, so one more time, welcome everyone. Así que una vez más, bienvenidos a todos. So I will give a short introduction on this, Voy a dar una pequeña introducción sobre esto. and then everyone is welcome to say something. Y después todo el mundo es bienvenido para decir algo, If something comes up at all, si es que algo surge. and if nothing comes up, we can just hang out here, not saying anything. Y si nada surge, podemos estar acá sin hablar, sin decir nada. And just turn on the microphone yourself if you want to say something. Y por favor, si ustedes quieren decir algo, prendan su micrófono directamente si quieren decir algo. So what this points to actually is very simple. Así que a lo que esto apunta es verdaderamente simple. So on the one hand, it's very simple, Así que por un lado es muy simple, while on the other hand, it's very different from many other things. pero por otro lado es muy diferente a muchas otras cosas. Because what this points to is that this is everything. Porque a lo que esto apunta es que esto es todo. What this points out is that this is perfection. Así que a lo que apunta esto es que esto es ya perfección. This is how perfection looks like. Así es como se ve la perfección. This is what perfection thinks, what it feels. Esto es lo que la perfección piensa, pues que lo que siente It's this. es esto. Very directly, what seems to be happening is perfect. Muy directamente, todo lo que aparentemente está sucediendo es perfecto. Apparently, in this perfection, Aparentemente, dentro de esta perfección, there seems to be one illusion. parece haber una ilusión. And the illusion is also perfection. Y la ilusión también es perfección. I'm not saying that the illusion is outside of it. No estoy diciendo que la ilusión está fuera de esto. This illusion too is what seems to be happening. Esta ilusión también es lo que parece estar sucediendo. And it's the illusion to be someone, Y es la ilusión de ser alguien. or it's the illusion to be something, O es la ilusión de ser alguna cosa. a me or an awareness, Un yo o una conciencia. a presence, a soul, Una presencia, un alma. some kind of spirit. Algún tipo de espíritu. That's the dream. That's the illusion. Ese es el sueño, esa es la ilusión. That there is a real spirit living in our bodies. De que hay un espíritu real que está viviendo en nuestro cuerpo. And that's who we are. Y que esto es lo que nosotros somos, el espíritu. That's an illusion. Eso es una ilusión. And all seeking comes from this experience. Y toda búsqueda surge de esta experiencia. All seeking comes from this experience to be a separate I. Toda la búsqueda surge de esta experiencia de ser un yo separado. And basically the idea is that I have to become fulfilled. Y básicamente la idea es que yo me tengo que volver una persona completa, satisfecha. By earning a lot of money. Por ejemplo, ganando mucho dinero. By having a big family. Teniendo una familia grande. By having a nice job. Teniendo un buen trabajo. By having spiritual insights. Teniendo visiones internas espirituales. By being on a spiritual path. Estando en un camino espiritual. By finding peace within. Encontrando la paz adentro nuestro. All those ideas belong to this illusion of I am.
Todas esas ideas le pertenecen a la ilusión de yo soy. And usually in the person's life is about how can I do it? Y usualmente en la vida de una persona es acerca de cómo puedo lograr esto, How can I become successful? cómo puedo ser exitoso, Successfully earning money? exitosamente ganando dinero, ganar dinero, How can I be a successful parent? cómo puedo ser un padre exitoso, How can I become successful on the spiritual path? cómo puedo ser exitoso en el camino espiritual. However, what we talk about here De todas maneras, de lo que hablamos aquí is that this whole setup is an illusion. es que todo este entorno, todo esto es una ilusión. And this illusion starts with I am. Y esta ilusión comienza con yo soy. So there is no guru here. Así que no hay un gurú acá. I have no idea on how anyone should be. Yo no tengo ninguna idea de cómo cualquiera debería ser. I can't help anyone, and I can't help you to become fulfilled at all. No puedo ayudar a nadie y no puedo ayudar a ninguno de ustedes a que se sienta realizado para nada. If you want to become an enlightened me, I'm the worst person to talk to. Si ustedes quieren iluminarse y volverse un yo iluminado, yo soy la peor persona a la que podrían hablarle. However, you will never become an enlightened me anyway. Pero de todas maneras, nunca van a volverse un yo iluminado. This whole search for something deeper is part of the illusion. Toda esta búsqueda por algo más profundo es parte de la ilusión. And again, what we talk about here is Y otra vez, de lo que hablamos aquí es that what happens is already perfect. que lo que está sucediendo ya es perfecto. It doesn't need any kind of deeper realization. No necesita ningún tipo de realización más profunda. The seeker just goes in circles, El buscador va en círculos, seeking, seeking, doing, doing. buscando, buscando, haciendo, haciendo. There is no one who can escape this. No hay nadie que pueda escapar de esto. Liberation is the simple collapse of that illusion. La liberación es el simple colapso de esa ilusión. It's not replaced. No es reemplazada, It's just the end of that dream. es simplemente el fin de ese sueño. So it's this. Así que es esto. That's the natural reality. Esta es la realidad natural, For no one. para nadie. But fortunately, it doesn't need anyone. Pero afortunadamente no necesita a nadie. Sitting in front of a screen doesn't need to realize that it is wholeness. Sentarse frente a una pantalla no necesita realizar que ya es completo, que está completo. That's the unconditional freedom that we talk about here. Es la libertad incondicional de la que hablamos acá. That's it from my side. Eso es todo por mi lado. Si quieren hacer preguntas, if you want to ask questions or comments, o Yeah. comentarios.
Well, yeah, I understand. I mean, I said it all actually, so. Bueno, yo entiendo, yo ya lo dije todo, entonces I regard it as a compliment if no one says something. yo lo tomo como un cumplido si nadie dice nada. Can lean back for the next hour. Me voy a recostar para atrás en la próxima hora. There is a comment. Yeah. Already touched. ¿Eh? Already touched is the comment. Ah, sí, ya fui tocado, dice el comentario. Yeah. In the meantime, I will try to see if I can open this in my browser. Yes, please. Sí, por favor. Hi, Andreas. Hola, Andreas. I love your book. Wonderful. It's a great book. Amo tu libro, es un libro, ¿is it fake, dijiste? You will never be free. Ah, sí, the name of the book is I will never, sorry, I'm translating. El nombre del libro es Nunca vas a ser libre. Yeah, I like it very much. I think it's cool. Sí, a mí también me gusta mucho, me parece que está bueno. It's straight to the point. Va directo al punto, It's all in there. está todo ahí. And that's it. I suggest it. Y eso es todo, yo solo lo sugerí. Yeah, cool. For no one. A nadie. Yeah, yes. Thank you. Gracias. You're welcome. Oh, yes. You will never be free. Because there is no one. Nunca vas a ser libre porque no hay nadie. I opened the Zoom, your website, but it's in German. Let me see. To get in time zone. There's May the 2nd. Today, May the 5th. There. Hi, Andrea. Hola. hello. Oh, there I am. Sorry. I hear a bit echo. One moment. Just a moment. I think Adriana joins on her There. laptop. I'm going to get off. I don't know how to do it. How do I get out? I can kick you out. You can use. Okay, so can you hear me? Yeah, I can hear you, but Adriana, yeah? Yes. Okay, now. Yeah, it just came to my mind. Have you ever tried this kind of meditation, like turning the attention on itself or inwards?
Me vino a la mente, ¿alguna vez trataste de hacer esta meditación de que uno pone la atención hacia adentro? Yes, I tried it here and then, not very Sí, intensely. lo traté, pero aquí y allá, pero no muy intensamente. But yeah. Yeah. And would you be able to do it even now? ¿Y lo podrías hacer aún ahora? Oh no, not anymore, No, ya no. because the center of attention turned out to be the illusion. Porque el centro de esa atención era era la ilusión. So Estaba centrándome en la ilusión. I'm not there anymore. Así que yo no estoy ahí. So, meditation practice for you would be just sitting silently. Así que la práctica de la meditación para ti sería sentarte de manera silenciosa. Well, the thing is that there is no practice here at all. Bueno, la cosa es que acá no hay ninguna clase de práctica. And to be honest, I hardly sit silently. Y para ser honesto, raramente me siento silenciosamente. Usually I think I would fall asleep if I do that. Usualmente, bueno, creo que me dormiría si hiciera eso. So in liberation, the one who practices dies. The one who practices Dies. dies. En la liberación, aquel que practica muere. Because this one is the illusion. Porque este que practica es la ilusión. So there is no practice. Así que no hay práctica. There is no spiritual life, No hay vida espiritual. or there is no life at all in that O sense. no hay vida para nada en ese sentido. One way, maybe, or what I have heard of is something like a conscious observer, like putting some of the attention inwards and some outwards, like being in the dynamic aspect of life, as well as in the calm. Too long. I'm sorry. It's too long. You're making it Sorry, too long sorry. to translate exactly what you're saying. I will make a synthesis and when Yeah, I write. forgot. I'm sorry. Okay. So I will try once again. So there is a kind of a suggestion to try to live half, even in the dynamic part of the life and even in yourself. Así que hay un tipo de sugerencia como vivir mitad en la parte dinámica de la vida y la otra mitad en el yo. So you mean in the self as me, the me? Yes, or in the. Well, I got it. Okay. Well, yeah, the thing is that the one who wants to do that, La cosa es que aquel que quiere hacer esto, la meditación, that's the illusion. eso es la ilusión. And it's a nice idea, of course, Y claro, es una buena idea, una because linda idea, because it sounds very balanced, porque parece muy equilibrada. kind of a bit observing, Algo así como un poco observando, but not losing contact with the world. pero sin perder contacto con el mundo. And on the other hand, to not get lost in the world Y por otro lado, no perderse en el mundo and to keep a slight distance and observe. y mantener un poco de distancia y observar. So it sounds nice. Parece bueno, There lindo, just is no one. pero no hay nadie. And it's part of a seeking Y es parte de una búsqueda that'll never bring what it suggests. que nunca trae lo que sugiere. It'll never fulfill the me. Nunca va a satisfacer el yo. And it'll be a life, so to speak, of constant practice, Y sería una vida de práctica constante, of never arriving, de nunca llegar, but of just seeking.
pero simplemente buscar, by trying to keep the balance a través de tratar de mantener el equilibrio between observing and connecting. entre observar y conectarse. It's not needed. No es necesario. But of course, what it implies, Pero claro, lo que implica or what it includes, o lo que incluye are the both ways the person is experiencing. es de las dos maneras en que la persona está experimentando. Because the me experiences itself as the doer and the creator, Porque el yo se experimenta a sí mismo como el hacedor y el creador, but it also experiences itself as the observer or the victim. pero también se experimenta a sí mismo como el observador o la víctima. So that's why I say, seen from the person, it makes sense. Así que por eso digo que visto desde el punto de vista de la persona, tiene sentido, Because it reflects its experience, porque refleja su experiencia, but it's part of a dream, pero es parte de un sueño, or it's part of the dream. o es parte del sueño. Okay, just one more comment. Mhm. Bueno, un comentario más. That in this way, one can take it as person is disidentified from the things, so to speak. De esta manera podríamos decir que la persona se desidentifica con las cosas. You mean in what I'm suggesting? ¿Quieres decir en lo que yo estoy sugiriendo? I mean, in trying to be observer, but at the same time dynamic in life. Yeah, Sorry. Lo quiero decir entre tratar de ser el observador y vivir en una vida dinámica. yeah, it's an idea of separation and being separate from the world. Sí, esta es una idea de separación y de estar separado del mundo. And yeah, this idea that one can become free by disidentifying. Y sí, esta idea de que uno puede liberarse a través de desidentificarse. Yeah, and what I know is that it can be seen as a preparatory phase to first be disidentified from the things, from the objects, Así que yo veo que esto podría ser como una etapa preparatoria. Primero estar desidentificado de los objetos. Yeah, ¿eh? yeah. First disidentify. yeah, and die. then the God will take you. Like, Y luego, entonces Dios te va a llevar. Exactly. You are Yeah. separate enough from life. And yeah, then it is a process, of course, but it can be like it smoothens your life first, Bueno, claro, esto podría ser un proceso, pero al principio te hace la vida más fácil. and then once you hear the full truth, you can die easily. Y luego cuando escuchas la verdad completa puedes morir fácilmente. Se refiere a morir del yo, ¿no? Que desaparezca el yo. yeah, that's a story. Sí, esa es una historia. And Yeah. of course, It's- usually it's presented by teachers Y usualmente eso es la idea que está presentada por los maestros who want to sell their method, yeah. o sus métodos, promising that there is a me to drop at some point. prometiendo de que hay un yo que hay que dejarlo ir en algún momento. That's all right. There's nothing wrong with that. Y está bien, no hay nada malo con eso. Yeah. So in my seeing, it's like a mixture of spirituality and duality. Like first do this, and at the end you cannot do anything. Así que para mí esto es como un ejemplo de espiritualidad y no, como una mezcla entre espiritualidad y dualidad, pero que al final uno no puede hacer nada.
Okay, well, thank you. Bueno, gracias. Thank you. Gracias. Thanks. Can I ask a question, or is there any turn? I just arrived, sorry. No, you can ask. You can ask. Great. Unmute yourself, ask the question, leave me time for translating, and then when you finish, you unmute yourself. Okay. In English or Spanish? ¿Hablas español? Sí, Entonces vos haces tu pregunta en inglés y en español. vale. Traduzco la respuesta. So my question is in relation with the concept of compassion and its relationship or its connection with the source, silence, our ultimate essence, or however we want to call it. Because I ask because I've had profound experiences of this feeling, compassion and love, which were felt very strongly and very without leaving any space for doubt. But I've also kind of realized later that that feeling emanates from somewhere. It feels really, really connected one to one and the other feel really connected, like really, like almost if they were the same thing, but they aren't, because silence is not love. Or that's my question. Is it love? Is silence love? Is the essence love? Or is there a silence before? That's in English. In Spanish, I'm gonna try to say David. Básicamente mi pregunta es si el amor y el silencio es lo mismo. O sea, si nuestra esencia, que es el silencio, de donde surge todo, es lo mismo que el amor. En un principio, por mi experiencia, he sentido que el amor es algo que surge de algún sitio, y aunque parece que está muy conectado con el silencio o con la esencia, mi duda es si es lo mismo. Esa es mi pregunta, básicamente. Well, all there is what seems to be happening. Bueno, todo lo que es lo que parece estar sucediendo. There is no real basis of this, No hay bases reales para esto. or there isn't a true reality underneath what happens. O digamos que no hay una verdadera realidad subyacente a lo que está sucediendo. So there is no real silence and no real compassion underneath this. Así que no hay silencio real o compasión real por debajo de esto. But yes, what seems to be happening Pero sí, lo que parece estar sucediendo is absolutely perfect. es absolutamente perfecto. In that sense, one could call this love, En ese sentido, uno podría llamar a esto amor, or this is in love. o esto es enamorarse, enamorado, en amor. And of course, it doesn't say anything. Y claro, no dice nada, It doesn't have a message. no tiene un mensaje. So in that sense, it's very silent. Así que en este sentido es muy silencioso, Well, it's not experienced by anyone. pero no es una experiencia para nadie. So the natural reality isn't experienced. Así que la realidad natural no es experimentada. And of course, when there was an experience of compassion for you, Y claro, cuando hubo una experiencia de compasión para ti, that's what seemed to have happened. eso es lo que parece haber sucedido. But it's not that that is somehow more true than this now. Pero no es que eso de alguna manera sea más verdad que esto ahora. Because apparently now this is the natural reality.
Porque aparentemente ahora esta es la realidad natural. Because apparently now this is what seems to be happening. Porque aparentemente ahora esto es lo que parece estar sucediendo. So that's it basically. Así que básicamente es eso. I mean, the funny thing is the person can have all kind of experiences. Digamos que la cosa es que la persona puede tener toda clase de experiencias Where there's no real space for doubt. donde no hay espacio para la duda. I liked it when you said that. Me gustó cuando dijiste eso. Because of course there can be an intense experience of love and compassion. Porque claro, puede haber una experiencia intensa de amor y compasión And there is no one there saying, that's not true, that's not real. y ahí no hay nadie que dice, no, esto no es verdad, no es real. Well, often the same happens with very bad experiences. Cuando muchas veces lo mismo pasa con experiencias malas. When the person tells itself, I'm such an idiot, it's all bad, it's all wrong. Y cuando la persona se dice a sí misma, soy un idiota, está todo mal, está todo equivocado. Usually in those moments, there is also no doubt about this. Usualmente en esos momentos tampoco hay duda acerca de eso. Well, sorry, that was a bit. Bueno, eso fue un poquito. Disculpas. Thank you. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you. Thanks. I mean, this impression, this hope that there is a deeper reality. Así que esta impresión, esta esperanza de que hay una realidad más profunda, That there must be more than what happens, que debe haber más de aquello que está sucediendo, comes from the desperate hope of the seeker, viene de la búsqueda desesperada del buscador, whose experience is unfulfillment. Quien experiencia, la experiencia del buscador es no satisfacción, no realización. So there's just this hope, there must be more. Así que está esta esperanza que dice debe haber más, There must be anything that's total and absolute. debe haber algo que es total y absoluto, Because the person's experiences, porque las experiencias de la persona, I'm not able to find fulfillment in this relative world. yo no soy capaz de encontrar satisfacción en este mundo relativo. So please let there be more than this. Así que es como que dijera, bueno, por favor, deja que haya algo más que esto. That's where this hope comes from, that there is another more true and real reality. Así que sí que es de ahí de donde viene esa esperanza, donde haya otra realidad más profunda y mejor. Like an absolute where this emerges from, Como un absoluto de donde esto emerge. or a silence from which things arise, relative things. O un silencio de donde esta cosa surge, cosas relativas. But those are all ideas, all dualistic ideas Pero están todas las ideas dualísticas that come from this dream of being someone. que vienen de este sueño de ser alguien. And of course, the person tries to find this reality. Y claro, la persona trata de encontrar esa realidad. And apparently it has all kind of experiences Y aparentemente tiene toda clase de experiencias which feel nice when they happen. que se sienten bien cuando suceden And afterwards it hopes that that's how it actually is. y que después espera, en el sentido de esperanza, que esto sea realmente eso. So that's what happens in a lot of teachings. Eso es lo que pasa con muchas de las enseñanzas. They just take one very pleasant experience. Estas toman una muy buena y placentera experiencia. For example,
a time without thoughts. Por ejemplo, un tiempo sin pensamientos. And then they say, actually, it could be like that all the time. Y entonces ellos dicen después, bueno, realmente esto podría hacer así todo el tiempo, Suggesting that all the other ways to be or to experience are wrong. sugiriendo que todas las otras maneras de estar en la experiencia están equivocadas. And so they can build a teaching on this one way to experience. Así que pueden construir una enseñanza en esta única manera de experimentar. But nothing is real. Pero nada es real. There isn't one way to be that's fulfilling. No hay una manera de ser que sea satisfactoria. There's just what seems to be happening. Esto es lo que parece estar sucediendo. And it's whole and complete already. Y ya está total y completo. In a very ordinary and unspiritual way. En una manera muy ordinaria y no espiritual. It's this is wholeness. Es esto es la totalidad. It's not hidden somewhere. No está escondida en algún lado. It can't be found. It'll never be found No puede ser encontrada, nunca va a ser encontrada. because it's exactly what happens, Porque es exactamente lo que está sucediendo. or it's exactly what seems to be happening. O es exactamente lo que parece estar sucediendo. No separation. No hay separación. This I, the seeker, is este yo. illusory. Perdón. Este yo, el buscador, es ilusorio. It's the only illusion. Es la única ilusión. So what is there if there's no I? Así que, ¿qué está ahí si no hay un yo? There's nothing there which can have a look and answer that question. No hay nada ahí que puede mirar y responder esa pregunta. It's the one who wants to see what is there. Es aquel que quiere ver lo que está ahí. This presence is illusory. Esa presencia es ilusoria. So on the one hand, this is left. Así que, por un lado, esto está left, you say? Yep. Esto está dejado. On the other hand, there is no one there who experiences it. Y por otro lado, no hay nadie ahí que experimente esto. So that's the natural reality, Así que esa es la realidad natural, but for no one. pero para nadie. So there isn't the natural reality Así que no está la realidad natural and me seeing it. y yo mirándola. No, No, that's just the natural reality. esta es la realidad natural. Can I keep asking? ¿Puedo seguir preguntando? Please. Okay, so why do we have that impression then? ¿Por qué entonces tenemos esa impresión? For no reason. Por ninguna razón. That's what I said in the beginning. Eso es lo que dije al principio. This impression to be separate Esta impresión de estar separados is also perfection already. también es la perfección, ya mismo. And again, the question you were asking Y otra vez, la pregunta que estabas haciendo is coming from the illusion. viene de la ilusión. Why am I? Porque yo soy yo. Who Soy. am I? ¿Quién soy yo? What am I really? ¿Qué soy verdaderamente? Why is there the impression to be a me? ¿Por qué está la impresión de ser un yo? And there is no answer to this Pero no hay respuesta para esto. because it's already coming from a dreamt awareness.
porque ya viene de la conciencia que ha sido soñada o está siendo soñada. My next question was going to be about suffering, but it's obviously the same answer. There's no purpose for suffering. Mi próxima pregunta iba a ser acerca del sufrimiento, pero obviamente no hay sufrimiento. No tiene Well, sentido. at least not the thing that the person suffers from. At least, por lo menos no de lo que la persona está sufriendo. So this, why am I not fulfilled? How can I become fulfilled? Así que ¿por qué yo no estoy completo? ¿Cómo puedo volverme completo? That's part of the dream. Eso es parte del sueño. And yeah, all the other things happen for no reason. Yeah. Y sí, todas las cosas suceden por ninguna razón. Pain, or I don't know Dolor, no sé, what you regard as suffering. lo que vos ves como sufrimiento. Okay, one more question. Yeah, please. Bueno, una pregunta más. And how did you realize about this? ¿Y cómo vos realizaste esto? ¿Cómo te pasó esto? Well, that's the bad news. I didn't realize it. Bueno, esas son las malas noticias. Yo no lo realicé. I just died. Yo solo morí. The sense of I collapsed El sentido del yo colapsó. out of nothing, basically. De la nada, básicamente. While I was trying to become a happy me, Mientras yo estaba tratando de volverme un yo feliz, like every me does. como todos los yo hacen. Well, apparently at some point there was no one there anymore. Pero aparentemente en algún punto ya no había nadie ahí. And I can't tell you how or why. Or Y yo no puedo decirte cómo o por qué. it was very unexpected that I'm not real. Fue muy inesperado que yo no soy real. I was I was hoping for a lot of other things to not be real. Yo esperaba que muchas otras cosas tampoco fueran reales. But in the end, it was just me who didn't exist. Pero al final solamente era yo que no existía. It was a bit of a shock. Fue un poco un shock. After years of trying to fulfill myself, Después de años de tratar de realizarme, after years of trying to become spiritually successful, después de años de tratar de ser espiritualmente exitoso, making a lot of money never seemed possible for me. hacer mucha plata nunca me pareció posible a mí. So there was just the spiritual path left. Así que solamente quedaba el camino espiritual. But it was really a shock that the center of that path, Pero fue un shock verdadero que el centro de ese camino, me, yo, was not real at all. no era para nada real. And everything I tried Y todo lo que traté was just for nothing. fue para nada. Not wrong, No equivocado, but it didn't help at all. pero no ayudó para nada. It just kept me occupied being a me, Solamente me mantuvo ocupado siendo un yo, being aware, siendo consciente, trying to be present, tratar de estar presente, trying to find a fulfilling job, tratando de encontrar un trabajo que me realizara, trying to find the perfect partner, tratando de encontrar la pareja perfecta,
What else did I try? Heal my childhood. I think that was a big one. Sí, también, ¿a qué más traté? A ver, sanar mi niñez, eso también fue algo grosso. Accepting Aceptar whatever there was, feelings or myself or aceptar lo que sea, sentimientos o a mí mismo, o was all part of that illusion. era todo parte de esa ilusión. And apparently just Y aparentemente simplemente by the turning out that it was never real. y para darme cuenta que nunca fue real. But as I said, I've no idea how or why or Pero como dije, yo no tengo idea cómo o por qué o I can't even say that it happened. no puedo ni siquiera decir qué sucedió. And it certainly didn't happen to me. Y ciertamente no me pasó a mí. So surprising. Tan sorprendente. Okay, thank you very much. I'm gonna have to leave because I just had a little window between work, but it was really a pleasure to meet you, listen to you a little bit. I will come back and listen to you some other time. Yeah, lovely. You're very welcome. Have a nice day. Thank you very much. Bueno, dijo que se tiene que ir, que tenía un poquito de tiempo nada más entre el trabajo y que va a volver otra vez. Y agradeció. Yes, please. Sí, por favor. Could you say that it happened by itself? Or Podría, it happened in a natural way? podría decir que esto sucedió por sí mismo de una manera natural. Oh, apparently, absolutely. Aparentemente, absolutamente. Only. There is only in a natural way. Solamente, está solo de una manera natural. Everything is the natural reality. So everything happens in a natural way. Todo es una realidad natural, así que todo sucede de una manera natural. Apparently, of course. Aparentemente, claro. Thank you. Gracias. Thank you. I don't know if you No, can hear me. no, yo no escuché, no pude escuchar. Did you hear here? No, the No. sound was. Forget it. Okay, talk again. Try again. She's fine. My connection maybe is bad. That What was is- okay. That's okay. Yeah, all right. It's wholeness. Ok, esto es la totalidad. Está entero. Yes, please. Hello, Andreas.
Andreas. So nothing happens. Así que nada sucede. Yes, exactly. Nothing happens. Sí, exactamente, nada sucede. The feeling of happening El sentimiento de sucediendo belongs to the me, le pertenece al yo. or the me is the feeling of I am happening. O el yo es el sentimiento de yo estoy sucediendo. Or the feeling of something happens. O el sentimiento de algo sucede. I'm aware of it. I experience it. Yo lo experimento, yo estoy consciente de eso. Yeah, when this collapses, there's nothing happening. Cuando esto colapsa, no hay nada sucediendo. Well, there's nothing happening before the collapse either. Bueno, nada sucedió tampoco antes del colapso. There's just the illusion of happening, Es apparently. solamente la ilusión del sucediendo, aparentemente. Thank you. Gracias. Thank you. So the totality of this appearance, Así que la totalidad de esta aparición, 23 people sitting in front of their screens, 23 personas sentadas frente a la pantalla, does not experience itself to be existing. does not experience what? Does not experience itself. Ah, no se experimenta a sí mismo como estar existiendo. There is no one. No hay nadie. This has no idea that it is. Esto no tiene idea que es. Apparently, it's just happening to no one. Aparentemente le está sucediendo a nadie. And apparently, there might be the illusion of, but I'm happening. Pero aparentemente puede estar la ilusión de, yo me está sucediendo, yo estoy sucediendo. But this illusion too doesn't happen to anyone. Pero también esta ilusión no le está sucediendo a nadie. Existence is a dream. La existencia es un sueño. This experience of existence. Esta experiencia de la existencia. That's how it's meant when I say there's nothing happening. Así es como estaba entendido cuando yo dije nada está sucediendo. Can it be said, in other words, no continuous consciousness happening? Podríamos decir que en otras palabras no hay una conciencia continua o una continuidad de conciencia sucediendo. Yes, exactly. That's what I'm saying. Sí, exactamente, eso es lo que estoy diciendo. And I kind of don't like when you say it is just not there. It just does not exist. Because in my experience, it's very much there, energetically, it's there. A mí no me gusta mucho cuando decís que no está ahí, porque en mi experiencia es estar energéticamente, verdaderamente ahí, lo que sea. Yeah, so let's put it like this. Apparently, there seems to be the illusion of this experience. Yeah. Bueno, pongámoslo así, aparentemente parece estar la ilusión de esto experimentándolo. So I'm not saying that your experience is wrong. Yo no estoy diciendo que tu experiencia está equivocada, Not at all. para nada. It's just not as real as it feels. Simplemente no es tan real como se siente. In that sense, I mean, it's not there. It's never real. En ese sentido, yo digo, no está ahí, nunca es real. But there is no possibility to see that.
Pero no hay posibilidad de ver eso, because, as you say, when it happens, porque como dijiste, cuando sucede, it just feels real se siente real and it can't be doubted, y no puede ser dudado, except maybe as a mind game. excepto como un juego de la mente. But basically, the me experience cannot doubt itself. Pero la experiencia del yo no puede dudarse a sí mismo, Because that's its energy is, I'm here, I'm real. porque su energía es yo estoy acá, yo soy real. For me, it's like a feeling, like a real feeling. So to hear like it's an illusion, it's kind of like, what does it mean? Para mí es un sentimiento real, verdaderamente, así que para mí escuchar que es una ilusión es como Absolutely. Me, presence, yo, la presencia, can never comprehend absence or illusion. nunca puede entender la ausencia o la ilusión. It's just impossible. Es imposible. Me will never become no me. El yo nunca se va a volver no yo. Yep. And also when I say illusion, Y también cuando yo digo ilusión, I don't mean it as a judgment. no lo digo con juicio. I know the word illusion has a very bad reputation in the personal world. Yo sé, en el mundo personal la palabra ilusión tiene una mala reputación, But it's rather a description. pero es más bien una descripción. But I don't think it's wrong. Pero yo no creo que está mal. It's what seems to be happening. Obviamente es lo que parece estar sucediendo. So one more comment. I think what spirituality has given me is that I was able to identify this feeling of me, what it is. Yo creo que, un comentario, yo creo que lo que la espiritualidad me dio fue la capacidad o el sentimiento de poder identificar qué es yo. So yeah, apparently you found yourself. Sí, así que aparentemente te encontraste a vos mismo. Only for you to tell me that exactly is what you are not. Solamente para encontrarte a vos que me decís que exactamente eso es lo que yo no soy. Well, if you want so. Bueno, si que lo querés así, Now I told you. ahora te lo dije. It's like you say that is the thing that will eventually be seen to be illusory, maybe. Or you don't know what I mean, but it's what I think it is, the sense of presence or consciousness. De última vas a decir que el sentido de la presencia o de conciencia, eso es ilusorio, ¿verdad? Yes, the sense of consciousness or the sense of presence. Sí, el sentido de... Sorry, go ahead. Go ahead. Does not have any substance or reality. Sí, el sentido de conciencia o de presencia no tiene ninguna sustancia o solidez o realidad. And of course, it's not you who will see that eventually. Y claro, no vas a ser vos que veas eso eventualmente, But apparently it's quite possible that it just fades out. pero aparentemente es muy posible que se borre, desaparezca. But no one knows, of course. Pero nadie sabe, claro, It doesn't have to. It's not a goal or something. porque no es una meta o algo, But yeah, it's not substantial. pero no es sustancial. No. But still a lot of people who come here hope for that. Pero mucha de la gente que viene aquí espera eso. Oh yeah, of course, absolutely. Sí, claro, absolutamente. Well, no one really wants this me to fade away, actually.
Bueno, nadie quiere realmente que este yo se desaparezca verdaderamente. Because most people think that the fading away of the me will happen to them. Porque muchas personas creen que el desaparecerse del yo va a pasarles a ellos. So most people think that it's another thing that will give them something. Así que muchas personas piensan que eso les va a dar algo. And that's what's sought then. Y eso es lo que he visto entonces. Oh, that's all right. Pero está bien. Thank you. Gracias. Thank you. People are leaving. La gente se está yendo, dice. Hi, Andreas. Hola, Andrés. Hi, Hello. Hi, William. Adriana. Hi. So, seeking doesn't go anywhere. Así que la búsqueda no va a ninguna parte. Yes, exactly. Sí, exacto. Seeking is just itself. La búsqueda es ya sí mismo. And apparently it's there until it isn't there anymore. Y aparentemente está ahí hasta que no está ahí más. And there's nothing better than seeking. ¿Y no hay nada mejor que buscar? If seeking is what seems to be happening, Si buscar es lo que aparentemente está sucediendo, there isn't anything that's more fulfilling than seeking. Yes. no hay nada que sea más satisfactorio que buscar. But I mean, even the end of seeking is not something better than seeking. Pero ni siquiera dejar de buscar, terminar de buscar, es mejor que buscar. Yes, also the end of seeking Sí, también el fin de la búsqueda will not produce a fulfilled me. no va a producir un yo satisfecho o lleno. And that's the only better, so to speak, in the personal world. Better or Well, that's the only better in the personal world. esto es lo único mejor en el mundo personal. When I feel more fulfilled. Cuando yo me siento más satisfecho. And that would be the question. Y esa sería la pregunta. So when the seeking drops, do I feel better then? Entonces, cuando la búsqueda termina, ¿me siento mejor entonces? Will not this feel more fulfilled than me being a seeker? ¿No se va a sentir más satisfecho que esto yo ser un buscador? And no, because this me is dreamt. Y no, porque este yo está siendo soñado. So no matter what happens, Así que no importa lo que suceda, it won't produce an experience of more fulfillment. no va a producir una experiencia de más o mayor satisfacción, That's sustainable and real. de que sea sostenible y real. Andreas, there were so many times, well, there's quite a few times when I've spoke to you on the phone. Andreas, hubo más de una vez donde hablé contigo al teléfono And you've said to me, y me dijiste
I am not better off than you. Yo no estoy mejor que tú. And I kept saying, you're wrong. You are better off than me. Y yo me seguí diciendo, no, estás equivocado. Vos estás mejor que yo. But now I really, not that it's about believing you, but now I really believe you. Bueno, no se trata de creer en vos, pero ahora yo realmente te creo. Yeah, it's quite obvious. Sí, es como obvio. There is no one. No hay nadie. And everything's just what seems to be happening. Y todo es lo que parece estar sucediendo. Yeah, there isn't, well, there isn't one chair being in a better inner condition than another chair. No hay una silla que esté en una mejor condición que otra silla. Yeah, there is no one. No hay nadie. I love you, Andreas. Mhm, Andreas. mhm. I love you too. And I love Adriana as well. Me too. Sí, la amo a Adriana también. Yo dije, yo también. Yeah, me too. We are all in love. Yeah, that's who we are. Yo dije, estamos todos enamorados. Y él dice, esto es lo que nosotros somos. Without experiencing it, of course. Sin experimentarlo, claramente. So the me is not there. Entonces el yo no está ahí. Well, yes, there is no one. Bueno, sí, no hay nadie. Self-awareness, self-consciousness doesn't have any substance. La conciencia de sí no tiene ninguna sustancia. Okay, there's a lovely comment. Acá hay un buen comentario. I send you lots of love. Te mando mucho amor Infinite blessings to you from Mexico. y infinidades de bendiciones para vos desde México. Thanks a lot. Muchas gracias. Many, many greetings and lots of love back. Muchos, I don't know how to translate greetings. Mucho amor para ti también. Yeah, lots of love is cool. Mucho amor. Thank you.
Gracias. Where did you see the messages? I don't see where In the to- chat, there's a chat function. Ah, the chat. Okay. Yeah, it's in the chat, yeah. Okay. This is Joana says saludos. Well. Bye. Okay. You read in English and I translate, okay? Yeah, let's do it like this. Okay, during the introduction, when you were describing seeking, Ah, no, I will translate after. I'm sorry. Okay. Okay, during the introduction, when you were describing seeking, it seemed like conditions, all made up requirements or conditions I need to be or the world needs to be. And the seeking seems to be that, how to reach these made up places. But it may turn out that there are no requirements ever. Voy a traducir, dice, durante tu introducción, cuando dijiste, estaba describiendo la búsqueda, parecía como condiciones, entre paréntesis, todos los requerimientos o condiciones, yo necesito ser esto o el mundo necesita ser de tal manera. Y parecía... y la búsqueda parece ser eso. Yes. Sí, cuando llegamos a esos lugares parece que no hay nada, que no había requerimientos para llegar. Yes, of course. Y él dice, sí, claro, That's the dream. ese era un sueño. And the basic requirement Y el requerimiento básico is I need to experience fulfillment. es yo necesito experimentar satisfacción. And usually the idea is, in order for me to experience fulfillment, Y usualmente la idea es, para yo poder experimentar satisfacción, it requires this and this and this and this. se requiere que yo esto y esto. Outer achievements, inner achievements. Logros externos, logros internos. But it's this first requirement. I need to feel fulfillment. Y el primer requerimiento, yo necesito sentirme satisfecha. It's a complete dream. Es un sueño completamente. What happens doesn't need that at all. Lo que sucede no necesita eso para nada. It's unconditional. Es incondicional. Not even this one thing is required. No, ni siquiera eso es requerido. I need to be fulfilled. Necesito ser satisfecha. Ni siquiera Or eso. I need to be. O yo necesito ser. Oh no, of course not. No, claro que no. The natural reality is an unconditional reality. La realidad natural es una realidad incondicional. What happens doesn't ask for anything. Lo que sucede no pide nada. And it doesn't need anything. Y no necesita nada. It doesn't need to know the truth about itself. No necesita saber la verdad sobre sí misma. It doesn't need to feel in a certain way. No necesita sentirse de alguna manera en particular. It doesn't need to not suffer anymore. No necesita no sufrir más. It just is what it is. Simplemente es lo que es. There's just what seems to be happening. Está solamente lo que parece estar sucediendo.
regardless of what anyone thinks or of any concept or belief. Más allá de lo que cualquiera piensa o cualquier concepto o creencia. And it's already like that all the time Y ya es así todo el tiempo, for no one. para nadie. No one notices it. Y nadie se da cuenta. And the apparent seeker just goes on living in its story about, I'll be enlightened, I'll be enlightened. Y el buscador aparente vive en esa historia de yo voy a ser iluminado, me voy a iluminar. If I meditate every morning, I will be enlightened. Si yo medito cada día, voy a ser iluminado. Or if I win the lottery, it'll be great. O si gano la lotería, va a ser fantástico. That's the dream. Ese es el sueño. That this requires winning the lottery for it to be good. Pero es entonces que esto requiere que gane la lotería para que esto sea bueno. No, it doesn't require anything. Pero no requiere nada. Para mí es un blanco en movimiento. Yes, for me, it's a moving target. Yeah, where is it? Where is it? Where is this house? Hi, my brain is very creative Mi cerebro es muy creativo in creating targets that look impossible, en crear blancos que parecen imposibles, like winning a lottery como ganar la lotería, or sitting under the tree of the Buddha and realizing that all beings are free. o sentarme debajo del árbol del Buda y sentir que soy realizado, que soy libre. Then sometimes by pure chance, Y luego, a veces por pura casualidad, I get something that is similar to winning a lottery. a mí me llega algo que es algo parecido a ganar la lotería. Now it's an example to make it simple. Let's say I win the lottery, Es un ejemplo como para hacerlo simple. Digamos que yo gané la lotería, but the me will think to something else. pero el yo va a buscar algo más. Absolutely. The lottery, suddenly it was deserved. La lotería de repente fue merecida. It was fool to dream about it. It was obvious that I deserved it. Estaba lleno de soñar de eso. Era obvio que yo lo merecía. And so now I win to win 2 lotteries Y entonces ahora yo quiero ganar 2 loterías at the same time without buying tickets. al mismo tiempo, sin comprar tickets. So we have a shared dream, actually. Así que tenemos un sueño compartido entonces. Yeah. And it's weird, but it happened to me. Es raro, pero me pasó a mí. The whole process, in all steps. Todo el proceso, en todos sus pasos. And the me is never free. Pero el yo nunca está libre. Exactly. Exacto. It's just that this feeling of being unfulfilled Es solamente que este sentimiento de ser insatisfecho, de estar insatisfecho, it just belongs to the me. le pertenece al yo. It's not based on any cause or on any something. No está basado en ningún llamado o en ninguna cosa. So the me would even experience Así que el yo también experimentaría winning the lottery ganar la lotería and having a lot of joyful feelings y tener muchos sentimientos gozosos as incomplete. como incompletos. There will even be lots of joy and ecstatic feelings, Estaría mucho gozo y sentimientos extáticos, and even in this very moment, the unfulfillment of the me will not be met by it. y aún en ese momento la insatisfacción del yo
no sería satisfecha. It's amazing. Es increíble. Me will just apparently go on feeling incomplete. El yo continuaría sintiéndose incompleto. For no real reason. Por ninguna razón real. That's why it really doesn't matter what happens. Es por eso que no importa realmente lo que sucede. Winning the lottery will not do it. Ganar la lotería no va a satisfacer. Losing the I will not do it. Perder el yo tampoco. Nothing will do it. Nada lo logrará. Nothing will bring about this personal fulfillment. Nada va a traer satisfacción personal. And the gorgeous freedom is that it's not needed at all. Y la hermosa libertad es de que no es necesitada para nada. That apparently our life can just happen without winning the lottery. Que nuestra vida puede suceder sin ganar la lotería. There is no one. No hay nadie. Also, something that happens to me is that maybe I'm happy because, let's say, I won the lottery or something very good happened to me. Y también lo que me pasa a mí es que digamos que yo estoy feliz porque gané la lotería o algo así. And then, let's say I eat some pasta with tomato sauce. Y luego como un poco de pasta con salsa de tomate. And the tiny tomato falls on my shirt. Y un That pequeño is white. pedacito de tomate me cae en la remera. It's super tiny. Muy, muy chiquitito. And I get super upset. Y yo me enojo muchísimo. So angry. And it's like, why? I'm getting upset. Y es ¿por qué me estoy enojando? And this is very common that I feel, I don't know, the me is fragile. Y esto es muy común, que yo siento que como que el yo es muy frágil. Well, let's put it like this. The achievements of the me are utterly fragile. Bueno, digamos que los logros del yo son frágiles, But the thing is, they were never real in the first place. pero la cosa es que nunca fueron reales en primer lugar. I think that's what everyone knows. Es lo que todos, me parece que es lo que todos saben. You meditate for an hour, Tú meditas por una hora and then you feel peaceful. y luego te sientes pacífico And the me really thinks that it achieved some real peace. y el yo realmente piensa que logró una paz real. And 5 minutes later, the tomato thing happens. Y 5 minutos después el tomate mancha la remera. But it's not the anger that comes out of that is the illusion. Pero no es el enojo que sale de esto que es la ilusión. The illusion was that peace was gained before. La ilusión era de que la paz fue ganada antes. It is an artificial state, Y es un estado artificial, an artificial state of peace. un estado artificial de paz. And then apparently life just comes along and does what it wants. Y luego aparentemente la vida entra y hace lo que quiere. And all of that is totally in peace. Y todo esto es totalmente en paz. To be fully honest, I pay a lot of attention when I eat pasta with tomato. Para ser totalmente honesto, yo pongo mucha atención cuando como pasta con tomate. It doesn't happen that I get tomato on the white shirt. No, no sucede que yo me manche con el tomate. Yeah, I stopped wearing Remember. white shirts. But while I'm eating the pasta, my brain is like, 20 years ago, that person told me this. Pero cuando yo estoy comiendo la pasta, mi cerebro dice, hace 20 años esa persona me dijo esa cosa. And I'm very angry. Y estoy muy enojada. I didn't deserve it. Yo no lo merecía. And it's real. I'm not this is not a joke. It happens. And Y es I verdad. don't know eso what pasa. to do. No es una broma y no sé qué hacer.
Yeah, well, I mean. So, thoughts happen. Entonces los pensamientos suceden. Oh, yeah, of course. Well, everything, all of that just happens. Sí, claro. Todo. I was sharing my experience, but really good things happened, and they, let's say, didn't work in this satisfying me. Okay. Oh, yeah, of course. Oh, nothing works. It's in this world, this life is an empty appearance. It doesn't provide fulfillment. That's, oh, no, of course. That's why I'm saying not even the death of the illusion works. No, you both talk and I didn't translate. All right, I have. Yeah. So, entonces, I'm sorry. Well, what's your it's name? over anyway, so. Yeah, is it? It's over. Spanish people were kicked out already. I guess. No one was there and asking questions. All right, so But if you- I think that's it. Bueno, creo que ya está hoy. Just, I don't know, if anyone is interested, there'll be a residential in Barcelona in June. So Bueno, si alguien está interesado, va a haber un residencial en Barcelona en junio. it'll be with Spanish translation, Va a ser con traducción al español. English with Spanish translation. So anyone who's interested is welcome. Así que cualquiera que esté interesado, por favor, puede fijarse in your website, right? Yeah, exactly. Yeah. Cualquiera que esté interesado es bienvenido y puede fijarse en su sitio web. But same as here, Pero lo mismo que aquí, there won't be a message no va a haber un mensaje, because there's no message here. porque no hay un mensaje aquí. There's just this, what seems to be happening. Pero está solamente esto que parece estar sucediendo. And right now, it's this apparent pointing out Y ahora mismo es este aparente señalar that there is no one, que no hay nadie, that no one has lost anything, que no hay nadie que perdió algo and that no one needs to find anything. y que nadie necesita encontrar algo. What happens is unconditionally what it is. También lo que sucede es incondicionalmente lo que es. It doesn't ask for anything and it doesn't need anything. No pide nada y no necesita nada. There is not a better way to be this. No hay una manera mejor de ser esto. That's a surprise. Esa es la sorpresa. Seen from the person, it's utterly unexpected Visto desde la persona es absolutamente inesperado. that this is already whole and complete and perfect. Que esto sea ya completamente completo, total y perfecto. So the natural reality is this. Así que la realidad natural es esto. There isn't more. No hay más. There'll never be more. Nunca va a haber más. That's it. Eso es todo. Thank you very much for joining. Gracias por unirse. And thanks a lot for the Thank you, Andreas. Juan. Thank you. Bye. 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 Thank you. Bye. Thank Thank you. you.